Ovo je MT-01. Bate, Vidiš da je luda. budilo bi mrtvoga, brate. Mrtvoga bi probudilo. A bukvalno. Pasi. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu Moto Dnevnik. Danas zaista sam srećan i nevjerovatno uzbuđen što imam priliku da vozim motor koji se više, nažalost, ne proizvodi, Yamahin V4 agregat u modelu VMAX koji se proizvodio. Imaju dve različite generacije, jedna do 2009. druga do 2017. ili 20. ja mislim da se proizvodila. Ali ovo ja mislim da je stvarno masterpiece i master ludački, da kažem, motor, tako da iskreno bit će me malo sigurno strah da ga vozim, ali jedva čekam da ga provozam. 1700 kubika agregat koji razvija fabrički ovaj motor oko 230 konja, ali zbog svih restrikcija da bi motor bukvalno ostao na točkovima, oni su to morali kompjuterski da spuste na 200 konja. Sad zamislite ovako neki, da kažem, cruiser 200 konja koji ima više obrtnog momenta od sportskog motora. Sportski motori, hiljadarke, uglavnom imaju recimo BMW S1000RR i tako nešto oko 118 Nm obrtnog momenta, ovaj ima 168. Jeste da teži 310 kg, ali mislim da će bude nevjerovatan i iskreno da čekam da ga vozim. Ono što je bitno još da napomenem što se tiče nekih detalja je, ja mislim, pre svega, ok, naravno ovaj dizajn koji je fenomenalan, prenos je na kardan, napred ima klasika 2 diska, pozadi ima ovu debelu gumu. Koliko je ova debela guma? 240. Strašno. Ali mene nekako najviše ovaj motor, to sam malo pre i Čedomiru rekao, bio sam u fazonu, što ja vozim moj motor kad postoje ovakvi motori. Ovo je nešto što možeš da kupiš i što definitivno, da kažem, znaš da nema niko i znaš da, ne znam, nekako je baš nevjerovatno. Ono što je super, sad ću da sednem, 785, ja sam 181, 115 kg, motor je prilično, mislim, ja čak ono, mislim da je visina skroz odgovarajuća, ako podignem noge ovako, u tom nekom si cruiser, da kažem, položaju sedenja, ali ono što hoću da kažem, bukvalno imate neki taj osjećaj da sedite za nekom moćnom mašinom, da je to ultra moćno, bukvalno sam, ne kažem, pogled na ovaj korman, na ove velike ovdje usise, na ovu, da kažem, instrument tablu koju ćete vidjeti u vožnji, koja je analogna, koja mi se jako sviđa. Ima ovdje ispod dole i mali digitalni displej, tako da fantazija. Ne bih više da dužim priču, zato što posle treba još jedan redak primjera kod Yamahe da snimimo. Kao što vidite, nosim Yamahinu majicu, 70 godina od osnivanja Yamahe i za 70 godina imamo priliku da vozimo nešto baš retko od ove, da kažem, fabrike motora. Posle toga ćete imati priliku da vidite još nešto ređe i luđe. Tako da ne bi dužio priču, idemo mi da vozimo, da vidimo da li ću da preživim vožnju, kako će to da izgleda. Već mi je ono malo adrenalin cepa samo što sedim na motor, tako da iskreno idemo da se vozimo pa da vidimo kako to izgleda. Pa sad, ljudi, u Vrnjačkoj banji još jedna nevjerovatna Yamaha povodom 70 godina. Imamo priliku da vozimo MT-01, ali MT-01 kakav nikad vidjeti na svijetu nećete. Ovo je nevjerovatan, da kažem, custom dizajn motora koji je dečko radio duže od par godina, mislim 2-3 godine sigurno radio, i mogu da kažem da je fenomenalan, da ne mogu da verujem kakav je ovo agregat i mašina. Malo pre ste imali priliku da vidite VMAX koji je V4 agregat, ovo je V2 agregat koji je... Pasi! Šta ima? Da se vratimo na klip, sreli smo momke koji prati Moto Dnevnik, tako da hvala svima što pratite Moto Dnevnik. U principu MT-01, ali klasičan agregat, da pričam šta ima, ovaj custom čitav je, kao što vidite, izmenjen i modifikovan. Inače, klasičan MT-01 ima V2 agregat, isto 1700 kubika sa malo manje snage od VMAX-a, ali to je, ja mislim, neznatno, obzirom da on lakši, on je negde oko 260 kg u originalu, ovaj custom je, ja mislim, malo teži. Ima nekih 150 Nm obrtnog momenta pri 3500 obrtaja, što znači da ovo u startu čupa
prevrćete na licu mesta. Visina sedišta originala je 835, na ovom iskreno ne znam, ali ću da sedem da vam pokažem kako ja izgledam sa 181 na njemu, čisto vidite kakva je ova mašina. Ono što sam ja vidio odmah je koliko ova mašina, kako se zove, široko sediš to. Ovo je MT-01. Bate, Vidiš da je luda. budilo bi mrtvoga, brate. Mrtvoga bi probudilo. A bukvalno, stvarno je motor nevjerovatan. Osjećaj kad sediš na njega i kad staviš noge sa strane, ne znam kako ću ja ovo da vozim, ali deluje strašno. I ljudi, tu je Čeda, tu sam ja. Idemo da vozimo ovu zver od motora. Opa! Osjećaj kao da si seo na neki ultra ludi motor, što jest prva. Ok, kvačilo pušta odmah. Kakav je ovo zvuk, šta je ovo? Ok, kvačilo hvata baš. Moram se naviknem i malo mi je široko, mnogo vrate sve, ali I feel good. Ne treba mi, ja mislim, ništa. Druga brzina ovdje po ovim sitnim ulicama, dobro. Nije, mislio sam koliko je težak, će bude fako opravljiv. VMAX se okreće već. Kakav je ovaj zvuk. Yamahin V2 agregat, ljudi. Neverovatno. VMAX gori gumu. Ljudi, pa koliko imam sreće da vozim ovakve motore, ja ne mogu da vjerujem. Ali osjećaj kao da vozim, brate, tank. Imam taj neki osjećaj. Trese se, brate, osjećaš sve da se trese zbog ovog agregata, osjećaš neku divlju snagu. Baš me zanima, poslije poređenju s VMAX-om, kakav je agregat V4 u odnosu na V2 Yamahin. Ovo je, ne mogu da verujem, brate, koliko je zanimljivo. Brat se okreće, prepoznao je Čedo, ja mislim, kako je ovo. Moćan osjećaj. Sve se trese. Ali ovo sedište isto nekako iz dva dijela, a lijepo sediš, nevjerovatno. Zanimljivo. I ove debele gume, naravno, guta i sve živo. Brate, kao da sam u filmu nekom se osjećam. Vozim neki muscle, ono, motor, lud. Ali ovu debelu gumu ne možeš da boriš, brate. Uglavnom te ispravlja sama. Nema baranje, samo lagana kontrola.
I bom bom. Idemo da vidimo kako se vozi ovaj agregat. On nije, znači, ljudi, klasičan test, ovo je samo vožnja super retkih mašina. Boga mi, s ovim imam osjećaj da sam seo na jači motor, mada nisam nešto stiskao ovaj MT-01, ali brate, bukvalno osjećam kao da imam neki kamion ono ispod mene snage. Težak je motor, 310 kg, osjeća se, boga mi, ali vešanje radi solidno udobno. Sad ćemo da probamo malo da stisnemo, spustimo vizir. What the f***? Kuku, ljudi! Šta je ovo? Strašno. Strašno. Au, ljudi, vozio sam Rocky trojku. Ovo je luđe nego Rocky trojka. Nešto se duže vrti, brate, bukvalno nisam do 7000 obrtaja došao. On je hteo da me prebaci, na smrt da me prebaci. Koliko, brate, snage ima, znači, na vrh gasa ga držiš, ako odvrneš, osjećaš, diže se sve živo. Strašno. Kočnice nisu loše. Mislim, težak je motor. Može budu bolje, ali osjećam da mi zadnji točak se okreće, bukvalno. Ne mogu da verujem. Koliko sam ja srećen čovjek, brate. Op, kad baciš u manju, prevrne se, okrene se. Kruševac, autoput, idemo tamo na taj autoput, ne znam koji je to autoput. Neki novi autoputevi se pojavili. Boga mi, moraš na volan da skrećeš, nema obaranja. Težak je, brate, držite pravo nekako. Bukvalno, volan skrećeš kao sa bajsom i čekaš ga da ti padne malo i to je to. Dobro, za krivine nije baš... Ovo je drag mašin, bukvalno, drag mašin. Strašno, ljudi. Brate, imam osjećaj, ne znam, mnogo moćan osjećaj, ali malo i strašno. Zato što mnogo ludo ubrzava, evo sad u treću, on ima 5 brzina. Nebitno je stepen prenosa, ali snage ima nevjerovatno. Možda mu fali malo zvuka da dosetiš u snagu. Kad baciš u manju, ne smiješ se igraš. Sad mi je pobeglo malo točak. Malo na vrh gasa, bukvalno. Zato što ne smiješ ništa. Ali dobro, držiš na vrh gasa, okej. Znači on tek poludi kad mu odvrneš gas. Znaš, tako da to je sve cool. Pa ne novčanik, jesu. Ovdje se plaću, nisam znao jer. Elektronska naplata. Sad ćemo da vidimo baš kako ode za izbacivanje iz neutrala. Izmislim brzine u neutral. Evo iz prve smo ubacili bez problema. Čekaj, podignem vizir da malo uđe vazduha. Kočnice prednje, boga mi, težak motor. Ajde da ga prebacim odmah u drugu da me ne bi bacio.
Retrovizori su dole. Ali moćan osjećaj ti, brate, nekako daje. I sviđa mi se što imam osjećaj ovako i kad kruziram kao da vozim neki moćan motor. Bukvalno doživiš to. A ovdje dole, tek sam sad primijetio koliko RPM-a, u koju si brzinu, kakva je temperatura motora i to. I sviđa mi se što ima ovaj veliki indikator, vjerovatno ovo kad dođeš u neke više obrtaje, da ti pokaže da si blizu granice da izgineš. Brate, koliko ovo ima snage. Ovo je nevjerovatno. Znači ti sa 140 ne smiješ da odvrneš pun gas. Znači, strašno. I osjećaš sad težinu, osjećaš kako je stabilan pri brzini, brate, to mi se sviđa. Znači, oko da voziš 130 na autoput, lagano. Ne smijem previše, ne znam koliko su dobre gume. Samo malo ću, kad je pravo da ga stisnem i to je to. Ma da bre, ovo je nevjerovatno. Retrovizori su nekako na neko čudno mjesto, čekaj da pređemo u drugu traku. Ne vidim lijepo, ja ne znam ni koji sam stepen prenosio, u treću jebote. Ja u treću idem, a da ga bacim u četvrtu ili u petu. Dobro, u petu može da se bolje iskontroliše. Kad malo daš gaz da te ne prevrne, to mi se sviđa. A imaš snage opet dok hoćeš. A brat, kakav motor. Kakav motor. I nema zajebavanja u manju, znači kad ga bacaš bukvalno okreće se zadnji točak, zato što nema nikakav ni regulator ni ništa što se tiče obrtaja. Znači može da te baci, znači moraš bukvalno kad smanjuješ brzinu da si tu negdje na obrtajima u kojem bi trebao da budeš. Brate, na 140 daš pun gasa, ono kreće zadnji točak. Bukvalno osjetio sam kako ono kao da je zastarto i okrenuo se. Motor kojeg se bojim, što se kaže. Ali ovako mi se sviđa je za kruziranje, brate. Za krivine baš ono neke levo desno mislim da nije najbolji naravno, ali ovako da kruziraš nekim laganim putevima i kad treba da promijeniš traku i da stisneš gas, motor je više nego srećan s tim. Za ovako blage krivine isto ok. Ne smijem više od ovoga, brate, bukvalno se bojim. Riders on the Storm, sad mi ide na Riders on the Storm, ovako dokuliram na VMAX. Imam taj neki vibe, brate, fantazija. A pritom još, mislim, nikad ga nisam stisnuo do kraja. Ono, da odvrnem gas. Jednostavno, za sad ne smijem. Možda da je kod mene neko vrijeme pa da se naviknem, ovako ne bi smeo šanse ne. Evo sad ovdje možda malo. Brate, ono, okreće točka. Što kaže Čeda, kao da ti je guma masna. I imaš 100, skoro 70 Nm obrtnog momenta pod guzicu. Ovoga mi zna Yamaha da napravi V agregat. Tako da spremite se MotoGP fans. Biće to zanimljivo. Sad ću da ih pitam kako mogu, vjerovatno onda mogu se okrenem. Se vratim. Strah me odvozim. Srećan sam što mogu da ga probam, ali me strah da ga vozim. Tarina plaćena. Idemo nazad se vratimo. U mjestu dok kreneš osjetaš da je teže. Kad poslije se voziš, ok. Mislim da uz malo navikavanja bi mi bio ok. Ovdje nema nikog. Evo sad idemo ovdje. Low speed maneuvering. Brate, oboriš volan, osjetiš koliko je težak.
Volan je težak, viljuški su teški. Koči rakice, koči, ne možeš u krivinu ući. Lagano u drugu, da me ne bi točak bacio na leđa. Dobro, malo kad bi se navikao, znao bi ovo da vozim dosta bolje. Sad ono, težak mi motor, teži dosta od mog XSR-a, koji je bukvalno kao igračkica u poređenju s ovim, zato što je 100 i nešto kila lakši. Ali, ima neku svoju priču. Brate, ni u jednom trenutku nisam dao 100% throttle, gas, zato što me jednostavno strah. Motor toliko nevjerovatno vuče, ovo nisam doživio nikad. Mislim, i na hiljadarki, ove sportake, ne smiješ nikad odvrneš pun gas da te ne prevrne, ali nemam pojma, ovo je next level. Idem u drugu traku, da ja kruziram ovako lepo. Fantazija. Nemam šta da pričam ljudi, osim da kažem uživam. Uživam i ne mogu da verujem. Zamisli kad imaš priliku da voziš motor koji, ja ne znam, ako ima neko još VMAX u Srbiji ne prikaže, ali bukvalno ovo je rijetko da skoro niko nema. Znači, osjećaje, kako da opišemo osjećaj? Kao da imaš neki agregat ispod od nekog auta ili nemam pojma, kojeg ima mnogo snage. I onda ono ubrzava ultra progresivno ludo, osjeća da ima baš snage. Znači, nevjerovatno. I stabilan je pri brzini, brate. Mislim, stabilan pri brzini pravo, ovako i u krivine mi je stabilan kad ga kontrolisano vozim, ali ne smijem previše da se opuštam. Ne smijem previše da se opuštam, a samo ga odvrćem. Brate, ovo je i zadivljanje na autoputu zanimljivo. Ovo ne mogu da zamislim negde na Ibarskoj da se zezam, da stiram u kočnici, ima neko iza. Dobro, kočnice, pratim, kočnice nisu najbolje. Kako kreće guma, aj! Za detaljnu, da ima ovaj motor, stavio bi jednu kameru pozadi, samo da vidite kako se okreće točak, bukvalno samo driftuje, ono. A stabilan je isto oko, brate, zbog težine ili šta već, bukvalno stoji kao raket kad ga pustiš. E da, još negdje sam vidio da motor troši dosta, tako da sreće pa se nalazim sa čedom na pumpi. Tako da, naravno troši kad je prelud agregat. Zadnja kočnica. Dobro, u kombinaciji sa zadnjom bi možda moglo da se nekako vozi. I ono što sam do sad provalio, u treću mi je nekako najmirnije. Ubaciš ga u treću, imaš snage i za niske obrtaje i kad daš gas neće da te prevrne. Za ove male krivine kad ideš baš sporo mi je malo zezno za upravljati. A u treću, na primjer, ubaciš ga, evo ga ovdje indikator brzine, i u treću imaš lagano da obrneš gas i možeš da kažeš ako daš migavac i da se katapultiraš. Ovdje neko uključenje. Ovdje sad krivina, ajde vidimo uključenje.
Dobro, može da se iskontroliši. U treću skroz mi je ok. Najsigurnije nekako se vozi. Kad dam gas, malo na niski obrtaj, neće da me prevrne. Nego je ok skroz. Dam. Ovo ti je ono motor koji hoćeš da imaš. Uvijek bi volio da ima ovaj motor, negde bar kao kolekcionar ako ništa. Ne možeš da ga voziš, ja mislim, baš svaki dan. Ali isteraš ga jedan dan kad hoćeš da ti se noge preseknu i to je to. Inače, ako nisam već rekao, mislim da sam možda napomenuo na prodaju ovaj motor, nažalost. Mislim, nažalost, možda će nekome da bude na sreću, neko će se obraduje, prodaje ga Čedomir, tako da ako ste zainteresovani, pišite mi da vas spajam. Uf! Brate, ja nisam vozio luđi motor. Što reče Čeda, 3400 kubika na jednom mjestu. Ljudi, nevjerovatne dvije mašine sa dve različite konfiguracije. V4 i V2 od Yamahe, definitivno onog čega više nema, stvarno fantazija. Ne znam koji je zabavniji, ne znam koji je luđi, koji je, ne znam, oba su posebna, ovaj naravno unikat sigurno u svijetu, ovo nigde niste, ja mislim, imali priliku da vidite. MT-01, mislim da vam nisam rekao da je MT-01, verovatno bi se pitali šta je to uopšte, ali motor je nevjerovatan, vidjeli ste kakav ima zvuk, koliko je širok, kakva je guma, kakav je, da kažem, sam izgled. Customizacije, kao što sam rekao, je bila preko 3 godine trajala i da znate, možda budete srećni vlasnik ovog motora ako se odlučite za kupovinu, obzirom da je moj drugar Čeda to rešio da proda, tako da ako hoćete imate jedan jedini motor kao ovaj na svijetu, pišite mi pa ću da vas spojim. Da imate ovako unikat motor, zato što ja mislim da ovome cena samo može da raste i da ovo samo za neko ko hoće da ima baš neki kolekcionarski pravi primerak. Yamahin V2 agregat, oko 150 Nm obrtnog momenta, custom pipe-ovi, zvuk je nevjerovatan, boje presijavaju, ko zna pokojnog ili je čuo za pokojnog Zvonka iz Trstenika, on je radio airbrush većinom na ovom motoru dok nije, nažalost, nas napustio. Tako da to je još jedan, da kažem, utkan detalj što čini ovaj motor, da kažem, posebnim. Tako da nemam pojma, iskreno ne mogu da verujem i srećan sam što sam imao priliku da vozim, a ovo je, brate, ovo je nest. Pričao sam u klipu, malo pre vidjeli ste i sami, vozio sam onaj Triumph Rocket 3, ali Triumph Rocket 3, sad ću vam kažem šta su dve glavne razlike. On ima 2500 kubika. Ima više kao njom obrtnog momenta, ali ovaj se vrti do 11.000 obrtaja i ti bukvalno već od 3.000 dobijaš tu punu snagu i on se vrti, okreće se guma, točak, asfalt, sve se živo okreće i ti još nisi prebacio u drugu brzinu, a već se noge presekle 10 puta. Stabilan je pri brzini, za kruziranje, imaš taj neki moćan osjećaj i ono što mi je malo pristo Čeda rekao, neku zanimljivu informaciju. Ok, prenosi na kardan, to sam i ja pomenuo, ali štelovanje ventila na 100.000, zamisli. Ja ne znam da li postoji još neki motor da ima to štelovanje ventila. Ono što mi se posebno mnogo sviđa, analogni sat i ovaj ovdje cool, lijepo doda detalj za ovaj digitalni sat. Stvarno, to mi je nekako pravi muški motor, brate. Pravi muški motor. Inače, i njega možete da kupite. Ja ubeđujem Čedu da ne proda, ali on je rekao, ako proda jedan, drugi će mu ostane. Tako da, nemam pojma, iskreno. Da imam viška para, ja bi jednog VMAX uvijek voleo u garažu, pošto ovo ti je motor, tipa da ga isteraš jednom vikendom, se provozaš, da kruziraš, da te vide, da ti preseče noge, da, ne znam. Malo pre sam pričao u klipu, kad hoćeš da budeš, brate, ovo ti je motor, kad hoćeš, mislim, osjećaš se moćno na njega, kao da si neki, nemam pojma, super heroj, ajde da kažemo tako, stvarno je fantazija motor i, nažalost, Yamaha ga više ne proizvodi zbog najnovijih, najglupljih i svih ostalih euro normi
Zbog toga imamo samo ove sad parallel twin agregate uglavnom koji nikad neće biti na ovom nivou. Da iskoristim priliku se zahvalim mom drugaru Čedomiru što mi je ustupio priliku da testiram nešto što je veoma unikatno i posebno i bukvalno ću votino, brate, možda dođeš da pričaš, sad sedneš bilo kime, brate, vozio sam V-Maxa, vozio sam MT-01, neki custom i to, tako da čisto preneseš neke utiske, tako da jako sam srećan zbog toga. Vama hvala što pratite Moto Dnevnik. Ako vam se sviđa klip, kliknite like, share, subscribe, šta god i pošaljite nekom ovaj video da vidi nešto posebno i drugačije. Do sljedećeg druženja. Pozdravlja vas brat Rakiš. Ćao!